स्मार्ट सिटी पणजेतर्फे फ्री वॉटर रायड येवजण ह्या पाटो परिसरांत राबयल्या। हाचो इच्छुकांनी भरपूर लाभ घेवचो अशेंच लोक उलयता। नमस्कार, समेस्तांक माई मोगाचो येवकार। सध्या आमी आसा पणजे पाटो परिसरांत। पयल्याच पावसान गोंय राजधानी शार पणजेची अवस्था कितली खराब जावं येता हें दोळ्या मुखारलें दृश्य पळयल्या उपरांत समजता। ह्या पाटो परिसरांत कोर्ट कचेरी, संस्कृती भवन, पासपोर्ट ऑफिस, RTO कार्यालय, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, GST, डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत, प्रोविडंट फंड अशीं कितलींशींच नामनेची आस्थापनां तशेंच RBI आनी अन्य मोठमोठ्यो बँकांची कार्यालयांची गचमुड्डी जावन रावल्या। तरी कितलींच वर्सां जालीं पूण ह्या अडचणीचेर गोंय सरकारा कडेन कांयच उपाय जायना हाचेहून दुर्भाग्य दुसरें ना। कारण एका फुडले एक अशे नामनेचे इंजिनियर सरकाराच्या कारभाराक सांबाळटात। स्मार्ट सिटीचे तर सेटिंग आनी फ्लडिंग पुन्हा जावचें ना म्हूण छाती ठोकली, तरी आजवर ही अवस्था लोकांक सहन करची पडटा। लोकांच्या म्हणण्यानुसार ही येवजण ट्युरिस्टांक आकर्शीत करपा खातीर आसूं येता किंवा लोकांची वाहनाक फ्री सर्विसींग दिवपाची सवलत आखल्या आसतली अशेंच लोक उलयता। कन्सर्न अधिकाऱ्यांनी सरकारी बाबूंनी जरा डोकें वापरून हाचेर बरो तोडगो काडचो अशीच त्रासलेल्या जनतेची इच्छा जावन रावल्या। येणाऱ्या काळांत सुदारणाची प्रतीक्षा करुया। तुम्ही पळयत रावात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।